أذان. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله
الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. और ट्रांसलेशन करेंगे साथ साथ ट्रांसलेशन आप करेंगे सब. ये अल्लाह ताला का फजल है. Ini adalah kurnia dari Allah Ta'ala. Kjo është mirësia e madhe e Allahut të Madhërisëm, Di mana dia memberikan taufik pada saya untuk I cili më mundsoi të vija këtu për të takuar muslimanët ahmedian të këtij rajoni. मलेशिया और इंडोनेशिया के हालात जमाती लिहाज से ऐसे हैं कि वहाँ मेरा जाना मुश्किल है. keadaan di Indonesia dan Malaysia. Gjendja aktuale e xhamatit në Malezi dhe Indonezi nuk është e përshtatshme për vizitën time atje. इसलिए सिंगापुर ही ऐसी जगह है जहाँ इन जमातों के अफराद से मुलाकात के सामान अल्लाह ताला मुहैया फरमा देता है. Oleh karena itu Singapura lah Andaj Singapuri shërben si një pikë takim për anëtarët e këtyre dy shteteve. अल्लाह ताला जल्द ऐसे हालात पैदा फरमाए कि इन मुल्कों में भी आसानियाँ पैदा हो जाएं और जमात के लिए आसानियाँ पैदा हों और वहाँ जाना खलीफा वक्त के लिए भी सहूलत से हो. mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan Allahu përmirësoft situatën ato vende dhe I lehtësoft kushtet për xhamatin me qëllim që edhe kalifi I xhamatit mund të udhtojë drejt këtyre shteteve pa pengesë. इस दफा इंडोनेशिया और मलेशिया से 3000 से ऊपर अहमदी आए हैं. pada saat ini dari Indonesia dan Malaysia Kësaj radhe kanë ardhur më shumë se 3000 veta vetëm nga Malezia dhe Indonezia. अहमदियों की है. yang mayoritas dari Ahmadiyah Indonesia. Shumica prej tyre janë nga Indonezia. थाईलैंड, बर्मा, म्यांमार, फिलिपाइन वगैरह से अहमदी भी. Selain itu datang dari Thailand, Myanmar, Vietnam, Përveç tyre antarët kanë ardhur edhe nga Tajlanda, Birmania, Filipina e të tjerë. जमात भी तशरीफ लाए हैं. dan sebagian juga dari Ghair Ahmadi yang Ndër të pranishmit janë edhe disa musafirë që nuk janë antarë të xhamatit. ये अल्लाह ताला का एहसान है कि उसने मुलाकात के सामान पैदा फरमा दिए. bagaimanapun ini merupakan kurnia Allah Ta'ala Sidoqoftë, është një favor dhe mirësi e veçantë e Zotit të Lartësuar, I cili mundsoi këtë takim. इस खित्ते में इंडोनेशिया ऐसा मुल्क है जहाँ अहमदियत की वजह से अफराद जमात पर बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है. di daerah sini atau wilayah sini di Indonesia. Në këtë rajon, Indonezi është ai shtet në të cilin antarët e xhamatit po përballen me mizori të mëdha për shkak të bindjes së tyre. Di mana ada juga yang mati syahid. Disa persona kanë rënë martir në këtë agresion ndaj xhamatit. Dan ini karena Dhe gjithë kjo po ndodh në praninë e administratave shtetërore. है ये नहीं कि बंद हो गया एक दफा हुआ. ini masih berlangsung bukan hanya sekali. Kjo situatë vazhdon të ekzistojë. Nuk është se ka ndodhur një herë dhe nuk vazhdon 7 më. साल पहले मैं यहाँ पहली दफा आया था. Saya hampir 7 tahun yang lalu datang ke sini pertama kali. Pothuajse para 7 vjetësh उस वक्त भी kur kam ardhur këtu për herë të parë, अहमदियों पर इंडोनेशिया में जुल्मों का एक सिलसिला शुरू हुआ था. Pada waktu itu pun sebelum saya datang atëherë sapo kishte filluar përndjekja e muslimanëve ahmedian në Indonezi, keaniayaan. मसाजिद पर हमले हुए,
तोड़ फोड़ हुई, जमाती अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, dirusak, bakar, Gjamitë harta kekayaan u juga sulmuan, ada yang u dëmtuan dhe u shkatruan pronat e जानी gjematit. और माली नुकसान हुआ। juga orang-orang Ahmadi diserang sehingga Madje edhe antarët e gjematit u bën objekt të këtyre sulmeve, duke pasur humbje jete dhe materiale. उसके बाद तो दुश्मनी का ये सिलसिला जो है वो तेज से तेज तर होता चला गया। setelah itu permusuhan terus-menerus bertambah Kjo përndjekje dhe urrëtie ka parë vetëm rritje në kohë të fundit. kerugian jiwa dan Humbjet e jetës dhe pasurisë u vijuan pa ndërprerje. जानते हैं कि किस तरह जालमाना और वहशियाना तौर पर पुलिस की निगरानी में अहमदियों को शहीद किया गया। dan semuanya tahu bagaimana dengan penuh keaniayaan Ju të gjithë jeni në dijeni se si muslimanët ahmedian u martirizuan në sytë e policisë në një mënyrë të jetëmizore dhe barbare. इंसाफ पसंद लोकल प्रेस ने भी इस जुल्म की मजम्मत की। demikian rupa keaniayaannya sehingga Ishte një mizori për te çdo imagjinate që shkaktoi një jehon të madhe, derisa edhe media e drejtë lokale e hodhi poshtë këtë akt të shëmtuar. आजकल मीडिया की वजह से दुनिया इतनी करीब हो चुकी है कि ठीक है करें। sekarang ini dunia telah menyatu melalui media कि फौरी तौर पर जो जुल्म हुए वो दुनिया के हर कोने में फैल गए। Për shkak të medias, bota sot është afruar shumë që çdo vepër mizore dhe çdo barbari përhapet me njëherë në skajet e fundit e botës. Pra, edhe në këtë rast, semua orang seluruh dunia kjo ngjarje u përsoll gjërësisht në botë. dan kemudian perhatian dunia tertuju ke tempat tersebut Dhe të gjithë interesuan ndaj kësaj padrejtësie dhe njerëzit animban botës ngritën zërat të tyre kundër saj. dikumandangkan untuk itu बहरहाल वो सब इदारे या लोग जिन्होंने जमात के खिलाफ इन मजालम पर आवाज़ उठाई, हम उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं। bagi orang-orang Ne jemi mirënjohës për të gjithë ata individ apo shoqatët civile që ngritën zërat kundër shtypjes së egër ndaj xhamatit. saya menyampaikan ucapan terima kasih लेकिन हर जुल्म जो जमात पर किया जाता है अल्लाह ताला उसके दूसरे लिहाज से बाज अच्छे नतीजे भी पैदा फरमा देता है। namun bagaimanapun dengan Por, melalui në çdo mizori permusuhan atau keaniayaan itu di satu ndaj xhamatit prodhon edhe rezultate pozitive në aspekte të tjera. इंडोनेशिया के अहमदियों पर इस जुल्म की वजह से जमात का बहुत वसी तारुफ दुनिया में हुआ। di Indonesia terjadi keaniayaan sedemikian rupa Kjo video hingga në të cilën tregohet se si u martirizuan 3 ahmedian në Indonezi, दराज इलाके में जब ये वीडियो दिखाई गई, जब उन शकाक्तोई तीन शहीद किया गया, तो एक वहाँ के बड़े आलिम ने जब ये rezultoi me promovimin e xhamatit në anën mban botës. कि ऐसा जुल्म सिर्फ मोमिनों पे हो सकता है, इसलिए आज से मैं अहमदियत और हकीकी इस्लाम को कबूल करता हूँ। ketika video mengenai penganiayaan di Indonesia itu diperlihatkan Pra, kjo video në të cilën tregohet se si u martirizuan 3 ahmedian në Indonezi, ketika dia menengok itu kur u ndoq nga një dietar larg në Afrikë, ai më njëherë u bin hanya dapat që kjo mizori dhe dhunë që njerëzore mund të ushtrohet vetëm ndaj besimtarëve. Andaj, unë që sot pranoj islamin e vërtet të xhamatit musliman Ahmedia. बेहते नहीं हुई बल्कि दुनिया के बहुत सारे इलाकों में बेहते हुई। dengan keaniayaan ini bukannya di Indonesia terjadi Shumë veta u antarësuan pas këtij zullumi, terjadi juga banyak pas kësaj mizorie, jo vetëm në Indonezi, por anë mban botës. है जहाँ जुल्म व बर्बरियत की दास्तानें रकम होती चली जा रही हैं। setelah Pakistan Indonesia adalah suatu tempat di mana Pas Pakistanit, Indonezia është ai shtet terus berlangsung ku historitë e tilla të shtypjes dhe barbarisë शाना तौर पर vazhdojnë të raportohen. mana orang-orang Ahmadiyah secara dengan cara seperti Ushtrohet mizorit barbare ndaj tyre. hewan dianiaya इंडोनेशिया में तो अब कुछ हद तक कमी वाक़या हो रही है, लेकिन पाकिस्तान में मुसलसल ये जुल्म जारी है। di Indonesia memang terjadi seperti ini
Namun di Pakistan hal ini terus Ndon se Indonezia ka parë një ulje në këtë padrejtësi, por situata në Pakistan vazhdon të jetë shqetësuese. kalian seperti ini mereka lakukan atas nama Dhe kjo shtypje e egër po ushtrohet në emër të atij Zoti उस खुदा के dhe नाम atij पर profeti हो रहे हैं, sallallahu alaihi wasallam. तालीम हुकूकुल इबाद की अदायगी से भरी पड़ी है। mereka mengatasnamakan Pra po ushtrohet kjo dhunë, kjo shtypje në emër të atij Zoti dhe atij profeti sallallahu alaihi wasallam, mësimet e të cilit janë mbushur me të drejtat njerëzore. kerahiman dan rahmatnya. उस खुदा के नाम पर जुल्म हो रहे हैं जो मुसलमानों को रहम और इंसाफ की तालीम देता है। Itu atas nama Tuhan yang padahal Tuhannya Pra kjo padrejtësi po ushtrohet në emër të atij Zoti, i cili ka porositur muslimanët për mëshirë dhe drejtësi. उस रसूल के नाम पर ये जुल्म हो रहे हैं जो रहमतुल लिल आलमीन है। dan mereka mengatasnamakan Rasul padahal Rasul Dhe në emër të atij profeti madhor sallallahu alaihi wasallam, i cili është mëshirë për mbar njerëzimin. इसमें भी जुल्म से रोका है। mereka mengatasnamakan Dhe cili ndaloi rreptësisht nga mizoria edhe në gjendje lufte. mengajarkan bagaimana untuk berbuat untuk menghindari keaniayaan. जिसने कलमा पढ़ने वाले को कत्ल करने पर अपने सहाबी से सख्त नाराजगी का इजहार किया। Beliau yang ketika mengetahui ada seorang sahabat Ky profet sallallahu alaihi wasallam i kishte shprehur mullefin dhe paknaqësinë e tij, një sahabiu i cili kishte vrarë një jo besimtar, edhe pse ai kishte recituar shahadetin. ketika sahabat itu membela diri dengan mengatakan bahwa Kur ky sahab u përgjigj hanya karena që kundërshtari i tij kishte recituar shahadetin nga frika e shpatës dhe jo nga zemra, उसका दिल चीर कर देखा था। maka hadrat Rasulullah menjawab, apakah engkau atëherë profeti sallallahu alaihi wasallam i drejtuai e mallëngjuar: कि खौफ से a je pas këshe qarë gjoksin për të parë, baca kalimat karena takut atau dengan se val a recitua ka shahadetin nga frika apo nga zemra? पाकिस्तान में तो जुल्मों की इंतहा है और कलमा पढ़ने वालों पर जुल्म किया जा रहा है और कलमे के नाम पर जुल्म किया जा रहा है। Jadi di Pakistan keanehan terus berlangsung. Sidoqoftë, mizorit kanë arritur kulmin e tyre në Pakistan. Këto shtypje ushtrohen jo vetëm mbi ata që i besojnë shahadetit, उन्हीं का असर por ushtrohen po në emër të shahadetit. पाकिस्तानी मुल्लाओं का असर ही इंडोनेशिया के मुल्लाओं पर भी है जो ये जुल्म करते रहे हैं, ये करने की तरफ लोगों को उभार रहे हैं। Dan atas pengaruh dari ulama-ulama di Pakistan, Hoxhallarët pakistanez kanë molepsur edhe homologët e tyre indonezian, të cilët tashmë bëjnë zullume dhe nxisin të tjerët ndaj kësaj mizorie. para penentang ini mendapatkan kesempatan Sa herë që u del mundësia, kundërshtarët përpiqen të shkaktojnë dëme. ये भी अल्लाह ताला का एहसान है कि जितना मुखालफत में दुश्मन बढ़ रहा है, अहमदियों में इस्तिकामत भी उससे बढ़कर बढ़ रही है। dan ini merupakan kurnia Allah Ta'ala sebagai Kundërshtarët tanë nuk kanë dijeni që Ahmediati është ai Islami i vërtet, rënjet e të cilit janë ngulitur thellë në zemrat tona. हमारे मुखालफिन नहीं जानते कि अहमदियत वो हकीकी इस्लाम है जिसने अपनी जड़ें हमारे दिलों में लगाई हुई हैं। para penentang tidak mengetahui bahwa Pra, kundërshtarët tanë nuk kanë dijeni që Ahmediati është ai Islami i vërtet, rënjet e të cilit janë ngulitur thellë në zemrat tona. मुखालफत और कोई तेज आंधी हमारे ईमान की मजबूत जड़ों को हमसे जुदा नहीं कर सकती। tidak ada seorang musuh pun yang Dhe asnjë kundërshtim dhe stuhi e fuqishme nuk mund të shkull ato rënje. फजलों के नज़ारों को देखकर किस तरह अपने खुदा से किए हुए ऐद से मुंह मोड़ सकता है। tidak mungkin seorang Ahmadi yang Si vallë mund të mohojë një Ahmedian musliman, në musliman Ahmedian, premtimet e bëra me Zotin, imanannya itu pasi që ka parë të gjitha këto mirësi të Zotit të lartësuar ndaj tij. जुड़कर फिर किस तरह अपने बंधन को तोड़ सकता है। bagaimana mungkin orang-orang Ahmadi akan dapat Si mund të kapus ai, si mund të ndërpres ai këtë lidhje që ai ka vendosur përmes të dashurit të dërguarit të Allahu sallallahu alaihi wasallam. बंधन जिसने अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बंधन को मजीद मजबूत कर दिया है। yaitu suatu ikatan yang telah Pra, atë lidhje e cila ka përforcuar akoma më shumë marrëdhëniet me Zotin dhe profetin e tij sallallahu alaihi wasallam. के वो रास्ते दिखाए हैं जिनसे गैर अहमदी मुसलमान ना आशना हैं। yaitu beliau alaihi salam telah memperlihatkan pada kita Dhe ka treguar ato shtigje të ngritjes së besimit, të progresit të besimit, oleh
nga të cilat muslimanët jo ahmedian janë plotësisht të paditur. की आंधियों के बावजूद अपने ईमान को बढ़ाता चला जाए. Oleh karena itu merupakan kewajiban setiap Ahmadi Andaj, secilit musliman ahmedian i duhet të ngrej më lart bindjen e tij përballë furtunave të mëdha të kundërshtimit हमेशा कायम रहे. dan terus memperlihatkan istiqamah, dhe të ndjek bindshëm në këto hulli të ndihshme të qëndrueshmërisë, terus maju di dalam keimanan dan keikhlasan, të marshojë përpara në besim dhe sinqeritet dan terus menerus berdoa untuk mendapatkan keteguhan. dhe t'i lutet Zotit për vendosmëri अल्लाह ताला के फजल से dhe qëndrueshmëri, Sebab keteguhan itu hanya akan dapat diperoleh melalui kurnia sepse Allah Subhanahu qëndrueshmëria fitohet vetëm përmes mëshirës së Zotit. फजलों को हासिल करने के लिए उसके आगे झुकना और उसकी इबादत का हक अदा करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है. dan untuk memperoleh bantuan dari Allah Ta'ala itu Për të tërhequr mirësitë të Zotit, është domosdoshme që robi të përkulet para Zotit dhe të adhurojë vetëm atë. इसी तरह अपनी अमली हालतों को पहले से बेहतर करने की तरफ भी बहुत तवज्जो दें. dan juga harus berupaya untuk memperbaiki Po kështu, Ahmadian masing-masing lebih dari sebelumnya. çdo musliman ahmedian i duhet të interesohet edhe për përmirësimin e sjelljes së tyre. करना सिर्फ उन अहमदियों का काम नहीं जिन पर सख्तियां हो रही हैं. Kewajiban untuk memperbaiki Në keadaan nshtrimi i plot ndaj Zotit dhe përpjekja për reformimin personal nuk është vetëm detyra e tyre muslimanëve ahmedian, të cilët po përballen me vështirësitë, अहमदी को अपनी हालतों के जायजे लेने चाहिए. bahkan setiap Ahmadi harus memperhatikan keadaan por çdo ahmedian duhet të kontrollojë gjendjen e के tij. अहमदी भी और बर्मा के अहमदी भी और थाईलैंड के अहमदी भी और दुनिया के हर मुल्क के अहमदी अगर अपनी ईमानी हालतों का जायजा नहीं लेंगे तो इसमें तरक्की नहीं करेंगे. kalau Ahmadi di Singapura, di Thailand, Nëse ahmedianët, qofshin ata të Singaporit, Birmanisë, Tajlandës apo të çfarë do vendi tjetër të botës, nuk i nënshtrohen një analizë të thellë për gjendjen e besimit, ata s'mund të bëjnë progres në të. तो अहमदी होने का कोई फायदा नहीं है. kalau jemaat tidak Dhe nëse nuk bëjnë asnjë progres në ahmediatin e tyre, atëherë nuk ka asnjë dobim me qenë ahmedian. बस हर अहमदी को अपने ईमान व ईकान में तरक्की की तरफ तवज्जो देनी चाहिए. oleh karena itu setiap Ahmadi harus memperhatikan untuk kemajuan keimanan Kështu që çdo musliman ahmedian duhet të jetë i vëmendshëm për progresin e besimit dhe bindjes së tij. किया था वहाँ भी मुखालफत है. Saya juga telah menyebut mengenai Malaysia yang di sana juga terjadi Unë permusuhan. përmenda edhe Malezin, वक्तन वहाँ भी उबाल उठता रहता है. që kundërshtimi ndaj xhamatit është evident edhe atje. Juga Hera herës ngrihen dalgat e kundërshtimit, ya kekerasan terhadap jemaat. लेकिन इंडोनेशिया वाले हालात वहाँ नहीं हैं. Tetapi tidak seperti keadaan di Indonesia. megjithatë situata nuk paraqitet si e Indonezisë. बोर्ड लगाए हुए हैं. Di sana Organizata muslimane ka ngritur billboarde gjigante me përshkrim Qadiani Bukan Agama Islam. ये इस किस्म के अल्फाज हैं. yaitu di antaranya tertulis bahwa jemaat Ahmadiyah Qadiani itu bukanlah Islam atau bukan orang muslim. जो Domethënë Qadianit nuk janë musliman e të tjerë. अहमदी गुजरते हुए देखता है तो उसके जज्बात मजरूह होते हैं. Pasti orang Ahmadi yang melihat tulisan Sigurisht kur një musliman ahmedian kalon para këtyre tabelave dhe para këtyre shkrimeve, ai ndjen i ndinjuar dhe i lënduar. bertebaran di mana-mana tentu melukai hati orang-orang Ahmadi. लेकिन Shkrime të tilla vendosur ande këte lëngojnë thellë zemrat ahmedianëve. का मुजाहरा हमेशा करते हैं. Tetapi orang-orang Ahmadi karena tidak boleh Megjithatë, duke mos i përmbajtur memperlihatkan kesabaran rendit dhe ligjit, खुदा ताला जानता है कि हम अहमदी मुसलमान हैं. Allah Ta'ala megjithatë bahwa kita adalah duke përmbajtur rendit dhe ligjit, ata gjithmonë shfaqin durim dhe vetëpërmbajtje. ज़्यादा अच्छे मुसलमान हैं. kita mengetahui bahwa kita Zoti i lartësuar di që jemi musliman ahmedian dhe jemi më mirë se këta të tjerët. ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से भरे हुए हैं. Allah Ta'ala yang mengetahui bahwa hati kita Ne dim që zemrat tona janë mbushura me dashurinë e Allahut dhe të të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. हाँ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया था कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कहने वाले को काफिर ना कहो. Allah Ta'ala menyatakan bahwa orang-orang yang E mengucapkan dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam kishte porositur sebagai kafir. që mos etiketoni dikë si kafir derisa ai pohon la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mengatakan bahwa
mengatakan kafir. Dhe nëse e bën këtë, atëherë ky etiketim i bie atij, i kthehet atij. जो सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है वो भी मुसलमान है। Sebab hadrat Rasulullah SAW Madje profeti sallallahu alaihi wasallam shtoi që njeriu që beson vetëm në la ilaha illallah është gjithashtu musliman. सलाम कहता है, जो सलाम करे उसे ये ना कहो कि तुम मोमिन नहीं हो। bahkan Allah Taala berfirman orang yang menyalami mengucapkan Madje Kurani famlar na porosit që nëse dikush ju bën selam, mos i thoni që nuk je besimtar. बस कुरान करीम की तालीम तो ये है। jadi ajaran Al-Quran Karim adalah demikian. Pra, i tillë është mësimi i Kuranit. अलग इस्लाम बना लिया हुआ है। Tetapi orang-orang ini melakukan Ndërsa këta njerëz kanë sajuar për veten islamin e tyre, अहकामात को भी उन्होंने अपने मुफादात और अपनी ज़ाती ख्वाहिशों की वजह से एक मजाक बना लिया हुआ है गैरों की नज़र में। ajaran Islam mereka gunakan madje për shkak të interesave të tyre të ulta dhe aspiratave të tyre personale, dijadikan sebagai olok-olokan. porositë e Zotit i kanë kthyer, edhe porositë e Zotit i kanë kthyer qesharake कि बोर्ड तो në sytë e të tjerëve. लोगों को अब इनकी परवाह नहीं रही। Ketua jemaat atau amir Kur u takova me presidentin e Malezis, ai më tha që këto tabela që gjenden andekte nuk bën asnjë shqetësim për njerëzit. orang-orang tidak memperhatikan. Tashmë nuk bën ndonjë shqetësim për njerëzit. शुरफा को भी ये पता लग गया है कि ये मौलवी के अपने मुफादात हैं जिनका इजहार हो रहा है। Orang-orang yang baik di Malaysia mengatakan Njerëzit e drejtë që nuk janë antar të xhamatit, tashmë kanë kuptuar që këto janë shfaqje të interesave të ulta të këtyre hoxhallarëve. गैरों की नजर में हंसी और ठट्ठे का जरिया बना रहे हैं। dengan cara demikian itu mereka menjadikan Islam Dhe kështu këta të ashtu quajturit dietar po kthejnë islamin si diçka qesharake dhe të papërfillshme आप ये अपनी मर्जी के मुताबिक ढालना चाहते हैं। para jo muslimanëve. mereka ingin menerapkan Islam hanya berdasarkan keinginan mereka. Ata duan të përshtatin islamin sipas dëshirës së tyre ये अहकामात हैं। Padahal ajaran Islam yang benar adalah sesuai dengan dhe kundër formës së tij origjinale, ndërsa islami i vërtet është ai që përbëhet nga porositë e Allahut dhe të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. कि ईसाई भी अल्लाह ताला का लफ्ज़ इस्तेमाल करें तो कोई रही नहीं है, हमारा भी अल्लाह है। beberapa waktu yang lalu di Malaysia ada seorang Para pak kohë një prif në Malezi kishte shprehur që nuk ka asnjë problem nëse të krishterët përdorin termin Allah इस पर उन नाम ने dhe Allahu na takon edhe neve. हैं, ये ऐसी जरूरत किस तरह कर ली इन्होंने। sebagian ulama ketika Kjo deklarat bëri buje të madhe dhe këta të ashtu quajturit dietarët kundërshtuan se si vala ata guxuan të thoshin një gjë të tillë. अदालत में मुकदमा ले जाया गया kemudian mereka mengajukan pendeta tersebut ke pengadilan. Çështja kaloi në gjykat और फिर ये अदालत का ये हाल है कि ये फैसला दिया कि अल्लाह ताला का सिर्फ अल्लाह ताला का नाम सिर्फ मुसलमान इस्तेमाल कर सकते हैं। Dan ternyata pengadilan sedemikian rupa sehingga dhe ja shikoni gjendjen e gjykatës së tyre, membolehkan oleh orang e Islam. cila vendosi që emri Allah mund të përdoret vetëm nga muslimanët. Tidak boleh ada orang lain katanya yang boleh menggunakan Dhe askush nuk ka të drejtë të pohohet që Allahu i përket edhe atij. दुनियादारों ने अल्लाह ताला के नाम पर अल्लाह ताला को भी महदूद कर दिया है। sehingga kelihatannya orang-orang yang berpemahaman Pra, dunia këta njerëz me interesa toksore atau po tentojnë t'i vënë saqet Zotit në çështjen e emrit. ये समझते हैं कि अल्लाह ताला पर सिर्फ इन नाम Pra, të kufizojnë Zotin निशानदारी है। me këto me interesat e tyre. milik orang-orang yang menyatakan Ta kujtojnë se gëzojnë të drejtat e pronësisë mbi emrin e Allah. जाहिल मौलवी तो ऐसे बातें करें तो करें, हैरत होती है उन पढ़े लिखे फैसला करने वालों पर भी जो इन बातों से इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। kalau ulama-ulama seperti itu menulis yang demikian silakanlah menulis. Tetapi kita Le të flasin kështu hoxhallar ignorant, por çudia vjen kur edhe dietarët dhe studiuesit njollosin islamin duke nxjerrë një vendim të tillë. कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन Allah Ta'ala berfirman Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah thot në Kur'an, yaitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. segala sesuatu. Të gjitha lavdërimet i takojnë Allahut, Zotit të botëve. Enggak apakah orang Islam atau bukan Islam. Allahu është Zoti i çdo kujt, qoftë musliman apo jo musliman. शाह कि अल्लाह जिसके लिए चाहे रिज़्क शादा करता है। Dan Allah Ta'ala berfirman bahwa Allah Ta'ala memberikan rezeki kepada siapa Dhe Allah thot, Allahu yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lahu. कोई और रिज़्क दे रहा है
apakah memberikan Do me thënë Allahu i azgjeron riskun, pra furnizimin kujt të doje nga robërit e tij. rezeki kepada mereka? A dikush tjetër dhe jo Allahu furnizon të krishterët apo cifutet? मुझे अल्लाह ताला रिस्क देता है तो ये नाकाबिले माफी जुर्म है. Menurut para ulama yang seperti itu, kalau ada orang Sipas Kristen yang këtij vendimi, nëse një krishter deklaron që mua më furnizon Allahu i lartësuar, atëherë a vallë do të konsiderohet një shkelje e pafalshme nga ana e tij? अल्लाह ताला तो कुरान करीम में पहले नबियों के जरिए से भी ये कहलवाता है कि अल्लाह रब्बकुम व रब्बा आबाइकुमुल अव्वलीन. Padahal dalam Al-Quranul Karim Allah Ta'ala juga berfirman bahwa kata Allah Allahu ka përmendur në Kur'an, madje nga gjuha e profetëve të mëparshëm, që Allah rabbakum wa rabba abaikumul awwalin. juga Rabb pendahulu-pendahulu Allah është Zoti juaj dhe Zoti i paraardhësve tuaj në të lashtë. पर मुसलमानों की कहां से उजारादारी हो गई, lalu dari कहां से उजारा. Pra, sipas kanë fituar të drejtat autoriale muslimanët mbi emrin e Allahut. dari mana Allah Ta'ala orang-orang Islam telah mendapatkan suatu keputusan ataupun dari Allah Ta'ala untuk hanya menggunakan kata seperti itu. फिर अहले किताब को अल्लाह ताला फरमाता है उन ईसाइयों के बारे में जिनके मुतालिक मलेशिया की अदालत फैसला करती है कि अल्लाह का लफ्ज़ सिर्फ मुसलमान इस्तेमाल कर सकते हैं कि कुल या अहलुल किताबे तालो इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह. Padahal तू कह दे ए अहले किताब इस कलमा की तरफ आ जाओ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान मुश्तरिक है कि हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करेंगे. Padahal berkenaan dengan ahli kitab yang keputusannya telah diberikan Pastaj Kurani flet edhe në lidhje me idhëtarët e librit, Allah Ta'ala berfirman po për atë grup në lidhje me të cilin ka vendosur gjykata maleziane që vetëm muslimanët mund të përdorin emrin Allah. Kurani thot: "Qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in baynana wa baynakum alla na'budu illa Allah." Thuaj o idhëtarët e librit, e jani drejt asaj fjale që është e përbashkët mes nesh dhe jush. ataupun yang menjadikan ada hubungan yang sama antara orang Kristen dan orang-orang Islam adalah kata Allah. जिस तरह मुसलमानों को Do me thënë, o idhëtarët e librit, e jani drejt asaj fjale që është e përbashkët mes nesh dhe jush, se do të adhurojmë vetëm Allahun, se nuk do t'i shoqërojmë atij asgjë në adhurim, dhe se nuk do të mbajmë për Zot njëri tjetrin në vend të Allahut. Allah Ta'ala. Pra kriteri i përbashkët është qenia e Allahut. Dhe ajo çka është e përbashkët midis të krishterëve dhe muslimanëve është Allahu. Ini menanyakan kepada saya mengenai hal ini. Pra, ashtu siç muslimanët kanë të drejtë të drejtojnë Zotit me emrin Allah, po ashtu edhe të krishterët kanë të drejtë dhe kushdo tjetër. अल्लाह ताला ने अपने आप को सबका अल्लाह कहा है. Di mana Allah Ta'ala menyatakan bahwa Allah Ta'ala Unë kam paraqitur këta shembuj sepse disa muslimanë median më pyesin për këtë, dhe Kurani është të mbushur me raste të tilla. किसी फिरके की, किसी मजहब की, किसी हुकूमत की, किसी अदालत की अल्लाह ताला के लफ्ज़ पर उजारादारी नहीं है. itu bahwa tidak ada satu kekhususan kata Allah Ta'ala ini hanya bagi seseorang. Nëse Allahu veten e quan Zoti i të gjithëve, atëherë asnjë grup, asnjë religjion, shtet apo gjykat nuk kanë në pronësi emrin e Allahut. Allah Ta'ala bukan trademark, jadi bukan merek dagang siapa. Emri i Allahut nuk është markë me të drejtat e autorit. Ai është Rabbul Alamin, është Zoti i botëve. बता सकते हैं कि हकीकी इस्लामी तालीम क्या है. Sekarang ini kepada dunia orang-orang Ahmadillah yang dapat Sot mengatakan vetëm muslimanët ahmedian janë të denjë që të promovojnë muslimet e vërtetë të Islamit और उसका मुकाम क्या है. dan apa zat dhe t'i tregojnë botës rreth qenies së Zotit की तालीम dhe rreth realitetit të mësimeve të Kuranit. ajaran Al-Quranul Karim. गैर अहमदी मुसलमानों ने तो जैसा कि मैंने कहा इस्लाम को गैरों के लिए इस्तेज़ा का सामान बना दिया है. Sebagian seperti sudah katakan tadi, sebagian ulama Islam Siç kam thënë edhe më parë, muslimanët jo ahmedian kanë bërë Islamin qesharak në sy të tjerëve. बहरहाल मलेशिया के अहमदियों का काम है कि हिकमत से इस्लाम की तालीम अपने हमवतनों को बताते रहें. jadi adalah merupakan kewajiban orang-orang Megjithatë, është detyra e ahmedianëve malezian Ahmad menyampaikan që të përcjellin mësimet e Islamit me urtësi Islam yang te bashkëdhëtarët e tyre. तुम क्यों इन उलमा के नाम निहाद उलमा के पीछे चलकर इस्लाम की खूबसूरत तालीम को बदनाम कर रहे हो. kalian dapat menyatakan pada mereka Dhe ata le t'u tregojnë orang-orang yang menyatakan
bashkëdhetarëve të tyre që pse po cenoni mësimet e bukura të Islamit, duke ndjekur verbërisht këta të ashtu quajtur dietar. Allahu u largoft perdet e ignorancës së tyre. Menyingkapkan tutup dari kejahilan mereka itu. मैंने इंडोनेशिया और मलेशिया का जिक्र किया है. Menyebutkan Malaysia dan Indonesia. शायद सिंगापुर Unë kam përmendur për Indonezinë dhe Malezinë. जिक्र दूसरे मुल्कों का हो रहा है. Mungkin orang-orang Ahmadi di Ndoshta banorët e Singaporit mund të mendojnë që ndonë se keni ardhur në vendin tonë për flisni vetëm për shtetet të tjera. बात तो ये कि हर अहमदी को याद रखना चाहिए कि मोमिन एक जिस्म की तरह है. Yang penting harus dipahami bahwa oleh orang Ahmadi. Atëherë në rast të parë çdo musliman ahmedian duhet të di që besimtarët janë si një trup. तकलीफ पहुंचती है. Saat pertabligan dilakukan kepada Nëse dikujt i bie një fatkeqësi, atëherë dërgjet edhe tjetri. ये उन मुल्कों में रहने वाले अहमदियों को जहां उनको तकलीफें दी जा रही हैं, हर अहमदी को, दुनिया के हर अहमदी को महसूस करना चाहिए. Oleh karena itu dimanapun orang-orang Ahmadi mendapat Andaj çdo musliman ahmedian duhet të kuptojë dhe të ndijë dhimbjen e ahmedianëve të tjerë që jetojnë në këto vende. orang-orang Ahmadi yang demikian. दूसरे सिंगापुर के अहमदियों से भी मैं कहता हूं कि यहाँ के हालात अच्छे हैं. Saya ingin mengatakan kepada orang-orang Ahmadi di Singapura bahwa keadaan kalian di sini baik. Sudjuti, unë u them edhe ahmedianëve të Singapurit që kushtet këtu janë shumë të përshtatshme. Pemerintah di sini tidak memberikan izin kepada siapapun Shteti nuk lejon askënd të flasë kundër fesë tjetër. terhadap hal-hal keagamaan. लेकिन अपने मजहब की खूबियां बयान करने से भी नहीं रोकती. Tetapi juga Por nuk mohon të drejtën e promovimit të vlerave të fesë së tyre. हिम्मत के साथ अपनी तबलीग के मैदान को वसीतर करते चले जाएं. oleh karena itu perluaslah medan pertabligan kalian. Andaj zgjerojeni rrethin tuaj të thyrjes me urtësi हकीकी इस्लाम का पैगाम पहुंचाएं. Sampaikanlah Ahmadiyat Islam dhe përcëljani mesazhin e xhamatit çdo shtresë të shoqërisë. यहाँ मेरे सामने जो अहमदी बैठे हुए हैं, चाहे सिंगापुर के हों या किसी दूसरे मुल्क के, Orang-orang Ahmadi yang ada di hadapan saya ini baik dari Singapura atau dari manapun, हमें याद रखना चाहिए कि चाहे Ju ahmedian që ndodheni para meje, मुसलमानों ने इस्लाम का असल चेहरा दुनिया को दिखाना है. bagaimana qofshit të Singapurit apo të ndonjë shteti tjetër, mendapatkan kesulitan yang duhet të jemi të vetëdijshëm për detyrën tonë. harus memperlihatkan Pra, sido që të jenë rrethanat, qofshin të përshtatshme apo të kundërta, ne muslimanë ahmedian duhet i tregojmë botës fytyrën e vërtetë e Islamit. की सीरत और आपके सीरत के खूबसूरत पहलुओं को दुनिया पर जाहिर करना है. dan tugas kita juga ialah memperlihatkan keindahan Islam dan Duhet të shfaqim aspektet të ndritshme të Islamit Rasulullah dhe të jetës së të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के किसी पहलू को भी ले लें. dari sisi manapun kita mengambil riwayat hidup hadrat Çfarëdo aspekti i jetës së Profetit sallallahu alaihi wasallam është model i shkëlqyer për një musliman të sinqert. हर पहलू एक हकीकी मुसलमान के लिए उसवा हसना है. Allah Ta'ala berfirman bahwa dari sisi manapun Dhe Allah thotë që çdo aspekt i jetës së Profetit sallallahu alaihi wasallam चाहे वो është një model i shkëlqyer गैरों के साथ मुआशरत për çdo musliman ahmedian. हैं. apakah itu masalah di rumah tangga ataupun masalah di masyarakat atau publik या गैर कौमों के साथ और दूसरे मुल्कों के साथ मामलात हैं. atau berkenaan dengan orang-orang Pra, çfarëdo aspekti i jetës së Profetit sallallahu alaihi wasallam, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए कामिल qoftë në raportet familjare, shoqërore apo në lidhje me marrëdhëniet me popujt të tjerë, ने गैरों के është një model i shkëlqyer për çdo musliman të sinqert. भी इस पर अमल करना होगा. jadi kalau kita mesti I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam në shfaqet si një shembull i përsosur. harus mempelajari dan menerapkannya. अपने अमली नमूनों Nëse do t'i tregojmë botës jetën dhe virtytet e të dërguarit të Allahu sallallahu alaihi wasallam, Orang lain atëherë ne gjithashtu duhet t'i përshtatemi atij modeli. kita masing-masing. Duhet të njohim të tjerët ndaj Islamit me anë të veprave tona. Kita akan memperlihatkan
wajah hakiki dari Nëse duam të tregojmë botës fytyrën e shkëlqyer dhe të vërtetë të profetit të mëshirës sallallahu alaihi wasallam, प्यार मोहब्बत भाईचारे के नमूने दिखाने होंगे। maka kewajiban kita untuk memperlihatkan atëherë ne gjithashtu duhet të përmbahemi dashurisë reciproke, respektit dhe raportit vëllazëror në të gjitha nivelet e shoqërisë tonë. जाहिर करना है kita akan memperlihatkan ajaran Al-Quran Kemi yang hakiki kepada për detyrë të promovojmë vlerat e mësimeve të Kuranit para को botës. समझने के लिए इस जमाने में जो खुदा ताला ने अपने फरिश्तादे और आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक सादिक को भेजा है, तो इसके साथ जुड़े बगैर इस तालीम की हकीकत समझ नहीं आ सकती। bahwa untuk memahami ajaran Islam yang Gjithashtu hakiki duhet të di tregojmë zaman botës ini, Allah që në Ta'ala këtë telah kohë mengirim Zoti i lartësuar ka dërguar një shërbëtor dhe nxënës besnik të të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Dhe pa u lidhur me imamin e kësaj epoke, ne kur s'mund të rokim, s'mund të kapim thelbin e këtij mësimi. अगर जमाने के इमाम के साथ नहीं जुड़ोगे तो एक दूसरे पर कुफर के फतवे ही लगाते रहोगे। sebab kalau tidak menyatukan diri dengan imam zaman Nëse nuk rreshtoheni mbrapa këtij imami, madje vazhdoni të lëshoni deklaratat e mosbesimit kundër nesh, मज़हब को इस्लाम के करीब atëherë लाने के बजाय në vend që t'i afroni të tjerët islamit, jo thjesht do t'i rreshtni ata. bertentangan, maka Pra në vend që t'i afroni të tjerët islamit, ju thjesht do t'i largoni ata nga islami. makin jauh dari Islam. बस हर अहमदी का काम है कि खुदा ताला के एहसानात का शुक्रगुजार हो। Oleh karena itu kewajiban setiap Ahmadi untuk terus-menerus bersyukur kepada Allah Ta'ala atas kebaikannya. Andaj është detyra e çdo muslimani median që të jetë mirënjohës për mirësitë e Zotit të lartësuar, आने वाले ज़माने के मसीह माऊद और मेहदी माऊद को मानने की तौफीक अता फरमाई। Yaitu dia telah memberikan taufik i kepada cili kita na mundsoi të pranonim mësimin e premtuar dhe Imam Mehdiun alayhis salam, i cili erdhi sipas paralajmërimeve të të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. लेकिन ये शुक्रगुजारी किस तरह होगी? Tapi bagaimana cara bersyukur seperti atau berterima kasih seperti? Por si mund ta falenderojmë? शुक्रगुजारी के लिए हमें अपनी ख्वाहिशात को सही इस्लामी तालीम के मुताबिक ढालने की कोशिश करनी होगी। Caranya ialah kita harus berupaya untuk menerapkan Për këtë falënderim duhet t'i përshtatim dëshirat tona në përputhje me parimet e vërteta të Islamit. कुर्बानी देनी होगी। dan kita harus mengorbankan perasaan-perasaan kita Duhet të flijojmë aspiratat tona. समझने के लिए मेहनत करनी होगी। dan kita harus bekerja keras untuk memahami ajaran Duhet të orvatemi për të kuptuar thelbin e këtij इस mësimi. तरफ हमें बहुत ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है। Oleh karena itu kita perlu banyak memberikan perhatian. Pra është një detyrë që kërkon për बातें तो kushtimin बहुत सी tonë. करने वाली हैं, लेकिन ये वक्त नहीं है कि मैं सारी बातें इस वक्त तक खोल के बयान करूं। Banyak sekali yang ingin saya sampaikan, tapi waktu tidak memberikan izin. Janë kepada shumë saya çështje untuk për të menjelaskan diskutuar, segala por nuk sesuatu. është kjo kohë që t'i parashtrojë të gjitha. लेकिन ये अल्लाह ताला का एहसान है कि इस जमाने में फासलों के दूरी के बावजूद अल्लाह ताला ने MTA के जरिए से जमात और खिलाफत के ताल्लुक को जोड़ दिया है। Dengan kurnia Allah Ta'ala pada zaman ini, walaupun hubungan Por është mirësia e Allahut të lartësuar që pavarësisht distancave të mëdha ka bashkuar xhamatin me kalifatin nëpërmjet MTA-s, इसलिए pra përmes kanaleve satelitore. प्रोग्रामों को जरूर सुना करें। oleh karena itu dengarkan Prandaj dëgjojini me dojë mos fjalimet e mia dhe programet e tjera. ujangan-ujangan saya. मैंने जायजा लिया है, बाज़ ओहदेदारान भी खुतबात को बाकायदगी से नहीं सुनते। Menurut pengamatan saya bahwa ada sebagian Unë pengurus kam kurang memperhatikan analizuar që janë edhe disa funksionar të xhamatit, të cilët nuk dëgjojnë rregullisht hutbet e xumas. saya memberikan khutbah ini berupaya agar supaya sesuai dengan Unë përpiqem që këto hutbe të përgjigjen nevojat të kohës. जरूर जोड़ें। oleh karena itu masing-masing harus menyatukan Andaj lidhini atau antarët mendekatkan me diri hutbet e dengan xumas. khutbah-khutbah yang saya sampaikan. ताकि दुनिया में हर जगह अहमदियत की तालीम का जो इकाई है उसको दुनिया को पता लग सके। Agar supaya seluruh dunia dapat mengetahui mengenai Të ajaran-ajaran gjithë jemaat, mësojnë mësimet e xhamatit. yaitu jemaat yang bersatu di seluruh dunia. आखिर में मैं हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम के इरशादात आपके सामने रखूंगा चंद, जिनसे पता चलता है कि आप अपनी जमात को किस मयार पर देखना चाहते हैं।
Në fund, do t'ju parashtroj disa porosi të Mesihut të Premtuar selam, të cilat na kumtojnë nivelin dhe standardin që Mesihu Premtuar selam priste nga xhamati. आप Ai फरमाते shkruan, हैं कि जरूरी है कि जो इकरार किया जाता है कि मैं दीन को दुनिया पर मुकद्दम रखूंगा, इस इकरार का हर वक्त मुतालिया करते रहो. Yaitu yang menyatakan atau mengikrarkan ai shkruan, aku akan është e rëndësishme që të shqyrtoni dhe të analizoni gjithmonë deklaratën tuaj që do t'i jap e përsi besimit krahas dunjas और इसके dhe shfaqni në praktik këtë जिंदगी का porosi. उम्दा नमूना पेश करो. dan bersesuaian dengan itu kita harus berupaya untuk menerapkan atau menyesuaikan amalan kita dengan Pra, paraqitni फिर आपने sjelljen फरमाया tuaj कि खुदा praktike ताला की नुसरत në उन्हीं पे përputhje शामिल me këtë porosi. Allah Ta'ala berfirman bahwa pertolongan Allah Ta'ala akan bersama orang-orang Pastaj ai shkruan, mbështetja e Zotit shoqëron vetëm ata yaitu yang terus-menerus maju di dalam kebaikan. që hedhin hapa përpara, एक जगह नहीं ठहर जाते që hedhin gjithmonë hapa përpara në veprat fisnike. और वही हैं जिनका अंजाम बखैर होता है. Pra, ata që nuk pushojnë se hedh suri Yaitu dhe të cilë janë ata që triumfojnë. फिर फरमाया अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में ये दुआ सिखलाई है कि असले ली फी ज़ुर्रियती. beliau alaihissalam bersabda bahwa dalam Al-Quranul Karim Pastaj shkruan, Allah lartësuar na ka mësuar një lutje në Kur'an, aslihli fi dhurriyati. कि मेरे बीवी बच्चों को भी इस्लाह फरमा. itu ya Allah perbaikilah Do më thënë, bëj të mirë edhe pasardhësit e mi. अपनी हालत की पाक तब्दीली और दुआओं के साथ साथ yaitu अपनी हालत की पाक तब्दीली और दुआओं के साथ साथ yaitu perubahan suci di dalam diri masing-masing dan dengan Krahas ndryshimeve të pastra dhe ciltra brenda के vetes वास्ते भी दुआ करते रहना dhe चाहिए. lutjeve, berdasarkan itulah doa njeriu duhet të lutet edhe për gruan dhe fëmijët e tij. pasangan dan anak-anak क्योंकि अक्सर फितने औलाद की वजह से इंसान पर पड़ जाते हैं. karena manusia menghadapi fitnah ataupun kesulitan Sepse shpesh njeriu i bien fatkeqësit për shkak të fëmijëve karena istri. apo të फरमाते हैं bashkëshortes. कि चाहिए कि तुम्हारे अमाल तुम्हारे अहमदी होने पर गवाही दें. Beliau alaihissalam bersabda bahwa Pastaj e shkruan, duhet që veprat tuaja të dëshmojnë se jeni ahmedian. फरमाया कि हमारी जमात को ये बात बहुत याद रखनी चाहिए कि Beliau alaihissalam bersabda bahwa setiap Ahmadi harus mengingat hal ini. Në një vend tjetër e shkruan, xhamati unë duhet të jetë i tillë që të mos harrojë Zotin në asnjë rast. ताला को किसी हालत में ना भुलाया जावे. Baik itu dalam keadaan apapun Xhamati unë duhet të jetë i tillë që të mos harrojë Zotin në asnjë rast. उसी से मदद मांगते रहना चाहिए. Setiap waktu harus terus-menerus memohon pertolongan kepadanya. Vetëm atij duhet t'i kërkojmë ndihmë në çfarëdo situate, Tanpa Allah Ta'ala seseorang tidak mempunyai sepse arti apa-apa. njeriu nuk ka çare pa të. हम में से हर एक को अपने जायजे लेने की जरूरत है. Karena itu kita masing-masing harus memperhatikan Kështu që secili nga ne duhet të analizojë veten, में पाक तब्दीलियां हैं. sampai batas mana kita telah memperbaiki se kita deri në çfarë dalam shkallë perbaikan kemi untuk sjell membersihkan ndryshime të pastra në veten हम tonë. अपने बच्चों को भी जमात से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं. dan sampai batas mana kita telah berupaya untuk mengikatkan Deri në disiplin çfarë anak-anak deri kita çfarë kepada mase po jemaah. përpiqemi t'i afrojmë fëmijët tanë në fëmijët tanë xhamatit. Dan sampai batas mana kita telah mengamalkan ajaran Al-Quran. Deri çfarë niveli po zbatojmë porositë e Kuranit. हमें देखकर बरमला कहें कि हमसे बेहतर मुसलमान हैं. Amalan sedemikian rupa sehingga orang-orang yang bukan Pra, Ahmadi me ato ketika vepra melihat që edhe të bahwa tjerë ternyata pohojnë orang-orang se ini këta adalah janë lebih muslimanë baik më të mirë se ne. dibanding kami. क्या हमारे नमूने ऐसे हैं कि इस्लाम के मुखालिफ हमें देखकर इस्लाम की तरफ माइल हों? Apakah amalan kita sudah sedemikian rupa sehingga orang-orang yang Aval, Islam shembujt mengatakan tonë janë të tillë që duke i parë ata memuji zemrat e ajaran kundërshtarëve të Islamit të tërhiqen pas kësaj अगर feje. हम ये मयार हासिल कर रहे हैं Kalau kita mendapatkan nilai seperti itu, Nëse në të vërtet ne kemi arritur këtë nivel, अल्लाह ताला का कुर्ब का बायस बनाएंगी. maka hal-hal yang akan menjadikan kita mendapatkan keridhaan atëherë Allah inshallah Subhanahu wa taala, ato do të shërbejnë si mjete për t'u afruar Zotit. का भी बायस बनेंगी. maka hal itu akan menjadikan jumlah kita terus bertambah. Pra, jo vetëm për t'u afruar Zotit, por kështu edhe për t'u rritur në numër
hal-hal yang berhubungan dengan permusuhan dhe për ta zësuar të gjitha pengesat e kundërshtimit. Ditiup angin. अल्लाह ताला आप सबको और मुझे भी ईमान और ईकान में तरक्की दे. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kemajuan keimanan dan keyakinan kepada saya dan kepada kita Allah na mundsoft mua dhe juve që të përparojmë në bindje dhe besim. Terus menerus melindungi dan Allah ju ruajt gjithmonë. और दुश्मन के हर मंसूबे को खाक में मिला दे. Dan semoga seluruh upaya-upaya para penentang jemaat Dhe shkatrof kundërshtarëve të gjitha intrigat e tyre. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.